जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय ब्रजजन हरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुराय सुदर्शनम जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव शिल जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवासं श्रीरूपं साग्रजातसगणं रघुनाथानिं ततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादारसगणं ललिता श्रीविशाखान्वितासं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे आजानुलम्बितभुज कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजभरो जिगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यं छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमः नमस्ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। वेदे रामायणस्यैवं पुराणे भारत तथा आद्योऽन्तमध्यं च हरे सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवम्। हरि बोल। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ भावनामृत नित्यानंद नामहट भेजबोट शाखा तरफ उपस्थित समस्त भक्तवृंद को हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना साधुवाद। प्रत्येक रविवार भली ये रविवार मध्य आपण माने साधु संघर उपादेय को उपलब्धि करछन्ति एवं साधु संघ करने मनस्थ करछन्ति, जहाँ आपण मानक पुनर्बार साधुवाद। पूर्व अध्याय आमर महाराज आसते भक्तप्राण गोपीनाथ महाराज सुंदर भाव में आपण मानक कृष्ण भक्ति कि भाव में लाभ करा जाए, कौ स्थिति कृष्ण भक्ति प्राप्त करा जाए ताहा सुंदर भाव वर्णना करुले। जदि मु अनुपस्थित थी कहते महाराज कहते जस्य अस्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणचित्र समासते सुरा हरा भाव भक्त से कुत महत्व गुण असति धावती भाई मनोरथ ने असति धावती भाई। यही श्लोक को लेकर महाराज सुंदर भाव व्याख्या करते जस्य अस्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणचित्र समासते सुरा। यदि जहाँ पाखे भक्ति जस्य अस्ति भक्ति भगवत अकिंचन मात्र लेस मात्र यदि भक्ति थाए तेरे कौन हुए ना सर्वे गुणचित्र समासते सुरा। समासते सुरा माने सुरा मत देवता, देवता मानकर सर्वगुण संपन्न से हो जाए, दैवी गुणर आश्रित हो जाए से।
যেভাবে ভাবে গোটে শূন্যর ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ଯେତେ ଶୂନ ଦେଇଯିବା ତାର ମୂଲ୍ୟର ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଶୂନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ସେଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି 1 ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ସେଟା 10 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଶୂନ ସେ 1ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ 10 ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ପୁଣି ତାର 10 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, 100 ହୋଇଯାଏ, 10ର 10 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଆଉ ଶୂନ ଗୋଟେ ଦେଲେ 1000 ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା ତେବେ ସେ କ'ଣ 10 ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 1 ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ। ପୁଣି ସେ 1ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯସ୍ୟ ଅସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ ଭଗବତ ଅକିଞ୍ଚନ। ଯସ୍ୟ ଅସ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସର୍ବେ ଗୁଣସ୍ତତ୍ର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଇଯାଏ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହାରାଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଛି কিভাবে ভাবে মানে ভক্তি আচরণ করা দরকার, কেউ পরিস্থিতি আচরণ করা দরকার, সব মানে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করলে। তেমন আমি এবং মহারাজ বর্ণনা করলে কেউ মার্গ আমি অবলম্বন করা দরকার, প্রকৃতি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ, প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ। তেমন আমি আজ সেই প্রবৃত্তি মার্গ বিষয়ে টিকে শ্রবণ করা, যেটা কি কপিল দেব মাতা দেবহূতি কি কম করছেন বর্ণনা করছেন। আপনার জানতে সৃষ্টির মনকর দুই পুত্র, দুই তিন ঝিও আর দুই পুত্র, ଉତ୍ତନପାଦ, ପ୍ରିୟବତୀ ଉତ୍ତନପାଦ ଆଉ ଦେବହୂତି ଆକୁତି ଦେବହୂତି ପ୍ରସୂତି। ତେଣୁ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି କପିଲ ଦେବ। ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କର୍ଦମମୁନିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କର୍ଦମମୁନିଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଲେ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁତ୍ର? ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଉତ୍ତନପାଦ ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ତେଣୁ ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ? ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୁଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଦେବହୂତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କେ ଦେବହୂତି ଆଉ ଉତ୍ତନପାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ, ଉତ୍ତନପାଦ ଆଉ ଦେବହୂତି। ତେବେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କିଏ? କପିଲ ଦେବ। ଏବଂ ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ନାଇଁ କି? ଇଏ ମା। ତେଣୁ ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ କପିଲ ଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗତକୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା। ତେଣୁ ମାତା ଦେବହୂତି କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ସେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଶୁଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଜଗତର ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଭକ୍ତି କିଭଳି କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେବହୂତି ଧରି ଆସିଲେ କର୍ଦମମୁନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ସେ କର୍ଦମମୁନି ଏଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କପିଲ ଦେବଙ୍କର କର୍ଦମମୁନିଙ୍କର ବା ଔରସରୁ କପିଲ ଦେବ ଆସିଲେ, ତାପରେ ପରେ ସେ କର୍ଦମମୁନି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ଦମମୁନି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ମାତା ଦେବହୂତି ମଧ୍ୟ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ସବୁକିଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ, କାଳ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏସବୁ ଗୋଟି ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 29 ଅଧ୍ୟାୟ। ହରିବୋଲ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନେଉଛି, ଯଦିଓ କୌଣସି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା କରିବେ। ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରପଟୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖାଏ ତାକୁ ପଠନ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ
साधु हिसाब से ग्रहण नहीं करने। श्लोक नंबर भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति संबंध में वर्णना कराई। श्लोक नंबर देवती उवाच लक्षण महावादीनां प्रकृते पुरुषस्य चहम स्वरूपं लक्ष्यते आमिषं जेन तत्परमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं जन्फलं तत्प्रचक्ष्यते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरणं प्रभो। कौन कहला यथा लक्षण महादादीनं प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्षणे आमिषं जेन तत्परमार्थिकं। पारमार्थिक लक्षण कहतु पारमार्थिक लक्षण कहतु यथा सांख्येषु कथितं जंतुलम तत्प्रचक्ष्यते भक्ति योग से मे मार्गम ब्रूहि विस्तरण में। तेणु भक्ति योग विषय पूरा विस्तारित भाव में वर्णना करंतु। किए से पचारुଛନ୍ତି माता देवहूति प्रश्न कर कपिल देव को। तेणु देवहूति जिज्ञासा कले हे मोर प्रिय भगवान आपण सांख्य दर्शन पद्धति अनुसार भूत प्रकृतिर लक्षण एवं आत्मार विशिष्ट गुण वैज्ञानिक धारा अनुसार वर्णना कले। बर्तमान मुझे आपको समस्त दार्शनिक पद्धतिर अंतिम लक्ष्य संबंध में कहवाई अनुरोध करुँची। या पूर्वर तृतीय स्कंद सब या गोटे गोटे वर्णना कर माँ पचार कि भाव में सृष्टि है तार प्रकृति केमी पुरुष केमी सब गोटे 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 वर्णना कर। बर्तमान से प्रश्न पचार बर्तमान मुझे आपको समस्त दार्शनिक पद्धतिर अंतिम लक्ष्य संबंध में कहवाई अनुरोध करुँची। तेणु जेहेतु देवहूति किसी कौन अछवा नाला जेहेतु से भविष्य जुगे जानते जे प्राय नलपाय सभ्यम कलावश्यम जुगे जना मंद सुमंद मते मंद भाग्य ही उपद्रुता। तेणु जो आगू आसुग आस कलिजुग लोक मानकर आयुष हूँ कौन मंद भाग्य एवं क्षण आयुष। तेणु से कि भाव में भक्ति अर्जन करने पड़ो। से कहीं जीव निजर कौन से कर्मर बंधन को धरिक से कौन कर संसार भितर आस निजर कर्म बंधन धरिक से आस। कृतासुर निजर प्रार्थना कर संसार चक्रे जर कौन कर्म अनुसार से कौन आसना संसार आसा पड़ू। उत्तम श्लोक जनेशु संख्यम उत्तम श्लोक जनेशु संख्यम सुंदर वर्णना कृतासुर जे निजर कर्म फल अनुसार से कौन कर संसार आसा पड़ू निजर कर्म अनुसार। भगवान ये दायी नुहति आम जो कर्म करुचे कर्मर जो प्रतिक्रिया सृष्टि होची से कर्मर प्रतिक्रिया अनुसार आम कौन प्रत्येक जीव जोनि को आम कौन परिवर्तन होची। आज मनुष्य पुणी काली कौन 84 लाख जीव जोनि आम कौन परिभ्रमण कर कौन सी भगवान ये हस्तांतर करते ना। तेणु पूरा फ्री इंडिपेंडेंट देते आमको जे जीव कि भाव में वैकुंठ धाम मो पाखु आसो तेणु से निजे से प्रस्तुत करा पड़ो। अन्य जो जिन गुड़िक आम प्राप्त होचे निजर कौन कर्म निजर कर्म फल अनुसार प्राप्त होचे। आम यदि पूर्वजन्म में कौन सी पुण्य अर्जन पुण्य कर्म करथिबा तो निश्चित भाव से कौन से अनुसार से अनुपात आम कौन मिल सब धन दौलत बा आयुष ये सब मिलता है। किंतु जो भक्ति गोटे जिन निज कौन ये हूँ क्रियमाण भक्ति हूँ कौन क्रियमाण को करिया पड़ो। ये कौन से भाग्य न था भक्तिटा भक्ति को निजे आम करिया पड़ो। यदि आम करवा तेज निश्चित आम कौन हम ना तार फलस्वरूप आ समस्त बंधन आम कटिज नचेत आम कौन जन्म चक्र आम कौन एमती घूरी बुलवा। विराग जैन पुरुष भगवान सर्वत भवेत आचक्षु जीवलोक से विविधा मम संस्कृति। कौन पचार विराग जैन पुरुष भगवान सर्वत भवेत आचक्षु जीवलोक से विविधा मम संस्कृति। मम संस्कृति माने जो मोर जन्म चक्र अच्छी मोर जो जन्म चक्र जो घुरुची जीव घुरुची से जीव घुरुची ये जो जन्म चक्र काटापी मतलब विस्तार भाव में कहतु। किए पचार माँ देवती पचार देवती कहले हे मोर प्रिय प्रभु दयाकर जन्म मृत्युर घूर्णन चक्र मो निमित्त एवं साधारण लोकों वर्णना करंतु जहाँ श्रवण कर आम मैंने भौतिक जगत क्रिया पृथक हो पार। मो निमित्त एवं साधारण लोकों वर्णना करंतु कि भाव में जन्म चक्र आम काटिया पड़ो कहीं जीव बारंबार जन्म नौ विस्तार भाव में आचक्य मन रखिए आचक्य जीवलोक से विविधा मम संस्कृत जन्म चक्र कि भाव में मो
ଏଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କାଳ ସେ ସ୍ୱର ରୂପସ୍ୟମ୍ ପରେଶମ୍ ଚ ପରସ୍ୟ ଚ ତେ ସ୍ୱରୂପମ୍ ତେ କୁର୍ବନ୍ତି ଯଧେ ତୁ କୁଶଳମ୍ ଜନା। କାଳ ସେ ଈଶ୍ୱରମ୍ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କାଳ ସେ ଈଶ୍ୱରମ୍ ରୂପସ୍ୟମ୍ ପରେଶମ୍ ଚ ପରସ୍ୟ ତେ ସ୍ୱରୂପମ୍ ବାତମ୍ କୁର୍ବନ୍ତୁ ଯଧେ ତୁ କୁଶଳମ୍ ଜନା। ହେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କାଳର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏବଂ ଜୀବ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳର ପ୍ରଭାବଟା କୁହନ୍ତୁ। ୟା ଉପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଆଚକ୍ଷୁ ଜୀବଲୋକ ସେ ବିବିଧ ମମ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ କଟିବା ପାଇଁ ତାର ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଳ ଶେଶ୍ୱର ରୂପସ୍ୟମ୍ ପରସ୍ୟମ୍ ଚ ପରସ୍ୟତେ ସ୍ୱରୂପମ୍ ବାତ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ଯଧେ ତୁ କୁଶଳମ୍ ଜନା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ ସେଭଳି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ରୂପର ପ୍ରକାଶ ଶାଶ୍ୱତ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରୂପର ପ୍ରକାଶ ଶାଶ୍ୱତ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ କାଳ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ କାଳ ରୂପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଅହମ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭ ମତମ ସର୍ବପ୍ରଭତ ଋତୁ ମତ ଭଜତେ ବୁଧ ଭାବ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅହମ ପ୍ରଭ ସର୍ବ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଇ ଜୀବଜନି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ପରମ ଧାମମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ପରମ ଭବାନମ୍ ପୁରୁଷମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟମ୍ ଆଦେବ ଅଜମ୍ ବିଭୁମ୍ ଆହୁତମ୍ ଋଷମ୍ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦସ୍ତତା ଆହୁତମ୍ ଋଷଭ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦସ୍ତତା ଅସିତ ଦେବଳ ବ୍ୟାସମ୍ ସ୍ୱୟଂ ଚମ୍ ବବ୍ରିସିମେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ଆପଣଙ୍କ ଧାମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ୍ ପରମ ଭବାନ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ପୁରୁଷମ୍ ଦିବ୍ୟମ୍ ଆଦିଦେବମ୍ ଅଜମ୍ ବିଭୁମ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ। ସେ ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସର୍ବ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଆପଣ। ତେଣୁ ଦୟାକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାଳ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାଳ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପସ୍ୟ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି ମଦ ଭୟାତି ବାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପତି ମଦ ଭୟାତ ବସତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦହତି ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ଭୟାତ ମଦ ଭୟାତ। ତେଣୁ ମୋ ଭୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଦ ଭୟାତ ବାତ ମୋ ଭୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନ ବହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପତି ମତ ଭୟାତ ମୋ ଭୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦହତି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷତି ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମତ ଭୟାତ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରେନି କାଳକୁ। ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ କାଳକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ତାର କ'ଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳକୁ ଭୟ କରେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସଂସାରରେ କାହାକୁ ପଚରାଯିବ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି କ'ଣ ବୈରାଗୀ ହୁଅ କିମ୍ବା ଇଏ କର କେହି ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତର ଭୟ ଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ବାସ୍ତବ ସୁଖ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହର୍ନିଶି ଆୟୁ ହରିତି ବୈ ପୁଂସମ୍ ଉଦ୍ୟନ ଅସ୍ତରମ୍ ୟନ ଅଶ୍ୱ ତସ୍ମୃତ ତତ୍କ୍ଷଣମ୍ ନିତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତାୟ। ଆୟୁ ହରିତି ବୈ ପୁଂସମ୍ ସମସ୍ତର କ'ଣ ଆୟୁ କ'ଣ ହରଣ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆୟୁ ହରିତି ବୈ ପୁଂସମ୍ ଉଦ୍ୟନ ଅସ୍ତରମ୍ ୟନ ଅଶ୍ୱ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆୟୁଟା ହରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ଆୟୁଟା ହରଣ ହୋଇନଥାଏ ନା ତସ୍ମୃତ ତତ୍କ୍ଷଣମ୍ ନିତମ୍ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ କଥାକୁ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟୁ ହରତି ବୈ ପୁଂସମ୍ ସମସ୍ତର ଆୟୁଟା କ'ଣ
ହରଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଆୟୁଟାକୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲିମିଟେଡ଼ ଆୟୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆୟୁଷଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ଚିନ୍ତନରେ ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଗର୍ଭକୁ ଆମେ କ'ଣ ନିକ୍ଷେପ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯଦି ଆମେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 70 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ 70 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାପରେ 70 ବର୍ଷ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଏମିତି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। 10 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆୟୁଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜନ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତି କ୍ଷଣଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ଶୟନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମାନ୍ତେ, ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମାନ୍ତେ ଲବ୍ଧା ସୁଦମ ଲବ୍ଧା ସୁଦମ ଇଦମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ ଦୁର୍ଲଭମ ଲବ୍ଧମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷମ। ମାନୁଷ ଜନ୍ମକୁ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ନୃଦମ ଆଦ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ, ନୃଧେ ଆଦ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ। ଏ ନୃଦମ ଆଦ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନୃ ଶରୀରଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ନୃଦେ ଆଦ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଇଦମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତି। ନୃଦମ ଆଦ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଇଦମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତି। ମାନୁଷ ମତ ମନିତି ମପ୍ୟ ଧୀରମ ତୂର୍ଣ୍ଣମ ୟତତ ନ ପତେତ ଅନୁମତିମ ଯାବତ ଖଲୁ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୟାତ୍। ଯାବତ ଖଲୁ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୟାତ୍। ଯେଉଁମାନେ ନର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ବା ନାବରୂପକ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଶରୀରଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ନୌକା ଯଦି କୁହାଯାଏ ଶରୀରଟା, ତେଣୁ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଧାରକୁ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ମୟାନୁକୂଳରେ ନବସ୍ୱତ୍ୟରିତ ପୁମାନ ଭବବ୍ଦି ନତରେତ ସ ଆତ୍ମା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶରୀର ରୂପକ ନୌକାରେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସେଇକରି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆମେ କ'ଣ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଧାରକୁ ଆମେ ନ ବସେଇଛେ, ଆମେ ନିଜ ଆମ ମନ ମୁତାବକ ଆମେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛେ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନୌକାଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଜନ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପରମହଂସମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ କ'ଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ପରମହଂସ ମାନେ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାଧାରଣ ମାନବ, ଆମେ କାହିଁକି ନା ଭୌତିକ ଭାବଧାରାରେ ଆମେ କ'ଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଅଛେ। ଭୌତିକ ଭାବଧାରା ଆମେ ଏତେ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଆମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟିଏ ବି ଆମେ କ'ଣ ପରିଶୋଧ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ବି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ପାଇଲା ପ୍ରାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ମନ ପକାଉନାହାନ୍ତି ବା ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା। ତେଣୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କପିଲ ଦେବଭୂତିକୁ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନର କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ତାର ଭୌତିକ ଜୀବନଟା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନବଟା ଗତି କରି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣଟିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ନ ଲଭ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୋଟି ବି। ଜୀବନର ବିତି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦା ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା ଗତକାଲିଟା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲିଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ କ'ଣ ଆପଣ ଦେବେ।
कहीं भगवान पठिंट कर्म में जीवन करने से कौ कर्म तक इंडिपेंडेंट कराई निज को स्वाधीन दिखाई से कौन कर जीवन में से कहीं आम जेहतु कौन बद्धावस्था प्रत्येक मुहूर्त में कौन दिन कौन किसी ना कि कौन भूल कर शुद्धात्मा नुहे यदि शुद्धात्मा था आम निस्तार ये कौन यही जगत को आसना था ये दुखालय अशाश्वत आम आसना था भगवान कहते ये हूँ कौन दुखालय अशाश्वत दुखालय महामत कंतेय दुखालय अशाश्वत नाप्नवंती कंते पुनर्जन्म न विद्यते मत प्राप्त है तू आ कौन ये संसार को आसीपार जो दुखालय मत प्राप्त हवा गले कौन मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च मच्चित मदगत प्राण जो मानकर मो अंतर दग्धीभूत जार अंतरटा कौन मो विषय पूरा दग्धीभूत मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च से कौन करती प्रति मुहूर्त कौन करती रमण करती तुष्यंती च रमंती च पूरा आत्मसंतोष था मच्चित आम मच्चित नुह आम मच्चित केवे भी हो पारानी केवल आम कौन गोटे साधन को आम अवलंबन करुचे भक्ति पथ को आम आसीचे साधन अवलंबन कर जो मैंने परमहंस मैंने से कौन करती ना मच्चित मदगत प्राण मतगत प्राण माने प्राणटा कौन हो मोर सबकि नहीं कर मोर तांकर माने भगवान दिव्य कथा को से अंतर हृदबुद पूरा दग्धीभूत कहुए पूरा से वाट दग्धीभूत हो चेतनाटा कौन पूरा मच्चित मतगत प्राण बोधयंत परस्परम से कौन करती परस्पर मध्य कौन भगवान कथा को सी कौन करती आलाप करती परस्पर मध्य मच्चित मतगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च से ही केवल संतोष प्राप्त हो पारे जो मैंने भगवान दिव्य कथाटा को कौन करती स्मरण करती एवं भक्त मध्य कौन करती परस्पर मध्य कथबार्ता हुए तबे आ गए देखा कौन कहते लोक से मिथ्या अभिमते अचक्षुषम चिरम प्रसुप्त तमस्यन आश्रय शांतस्यम कर्मन बुद्धिया धिया तम विरास किल जोग भास्कर भास्कर होते ना सूर्य हे मोर प्रिय प्रभु आपण एक सूर्य सदृश जीवन बद्ध जीवन अंधकार को आपण आलोकित करती बद्ध जीवन को आप कौन करती आलोकित करती तेणु ज्ञान रूपक चक्षु तार उन्मीलन न होता आश्रित न होता शाश्वत भाव अंधकार शोई जाती जद्वारा से भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया नियुक्त होती से शांत क्लांत पर जना पड़ती माने बद्ध जीव लक्षण को बर्तमान ये कर देवभूति पचार कौन पचार लोकस्य मिथ्या अभिमते अचक्षुषम चिर प्रसुप्त तमस्यन आश्रय चिर प्रसुप्त से कौन कर शोई पड़ी कौन कर माने तांकर ज्ञानटा पूरा माने अज्ञान भरपूर अच्छे चिर प्रसुप्त लोकस्य मिथ्या अभिमते कौन ना मिथ्या अहंकार को नहीं मिथ्या अहंकार को नहीं से कौन कर अचक्षुषम चिर प्रसुप्त तमस्यन आश्रय कौन कले ना लोक से मिथ्या अभिमत कौन अहम मम अभिमान उत्थे काम लोभादि मले जो अहम अभिमान मु मोर ये भावना को लेकर से कौन करते प्रतियोगिता चली था संसार जो प्रतियोगिता कौन चली था मु मोर भावना को लेकर जीव कौन करते बंची था सी जो जिते जो अहम मम अभिमान उत्थे काम लोभादि मले ये जो कामना जो लोभ काम और लोभटा को जो मुँह मोर भावना ठार कौन सृष्टि होची काम और लोभ ये जो मुँह मोर भावना रे कौन कर बद्धे जीव तार जीवन संग्रामटा कौन कर आगू बढ़ाऊँ तेणु से पचार चिर प्रसुप्त तमस्यन आश्रय पचार लोकस्य मिथ्या अभिमते अचक्षुषम चिर प्रसुप्त तमने आश्रय तेणु तर चक्षुटा कौन अभिमान अहम मम अभिमान उत्थे से कौन करती काम लोभादि मल से कौन कर चित्तटा को से आविष्ट कर कहुच्छे चिर प्रसुप्त से मैंने कौन पूरा शोक अच्छा से कहुच्छे कबीर गोटे कहते कबीर सोया क्या करे कबीर कहते कबीर सोया क्या करे जग के जग मुरारे
एक दिन हे सोवना लंबी पाव पसार। तेणु अज्ञान अंधकार से कौन कर बर्तमान शोक अच्छी कि भाव में से कबीरदास कहते कबीर सोया क्या करे, कबीर सोया क्या करे जग के जग मुरारे, जग के जप मुरारे एक दिन हे सोवना लंबी पाव पसार। आमको दिन दिन कौन हो पूरा लंबा भाव में शोई जा पड़ो कौन वास्तव सत्य समस्त दिन दिन आम कौन करा पड़ो लंबा कौन गोड़ा पसारिक शोया पड़ो। तेणु से कबीर कहते कबीर सोया क्या जो पर्यटन जागिक अच्छ जो पर्यटन चेतना अच्छी जो पर्यटन चेतना अच्छी से पर्यटन कौन कर दरकार जग के जप मुरारी, मुरारी कौन कर दरकार जप कर दरकार। कहीं दिन आमको आसो एक दिन आसो आम कौन करा पड़ो पूरा लंबी पाव पसारिक आम कौन कर पड़ो शोई जा पड़ो। काल आम केवे हेले छाड़ब ना प्रति मुहूर्त आम कौन काल आम पछे पछे अच्छे। तेणु जो मैंने भाग्यवान जीव बा जो मैंने बुद्धि मैं साधु संगे कौन कर साधु संगे ही बुद्धिटा कौन हुए ना माने सतेज हुए। जो पर्यटन साधु संग न कर पर्यटन केवे हेले जीवर बद्धता जीव ना जो बद्धता जो अच्छे आम पाखे बद्ध गुणटा अच्छे से बद्ध गुण केवे हेले जीवन आम यहाँ प्रयास करे आम बारंबार भूल कर बारंबार पुणी सचेतन होता किंतु जी जो पर्यंत वैराग्य अनुभव करनी जीवन आचरण में से केवे हेले भक्तिर माने जी जी वैराग्य को आचरण करी भक्ति पथरे अग्रसर होगा पड़ो। जो पर्यंत आम वैराग्य भावनाटा जो पर्यंत आम अंतर जो पर्यंत न घटी वैराग्य भावनाटा जो पर्यंत आम अंतर कौन अधिक रू अधिक न होती से पर्यंत आम भक्ति पथटा से पर्यंत आम अग्रसर चलो। जार जी वैराग्य भावनाटा से अंतर से भाव से अनुपात तार कौन भक्तिटा आग को वृद्धि होता है। तेणु ये कवि ये कहते से आम कौन करा दरकार ये चिर प्रसुप्त आम कौन सब आम कौन जो बद्ध जीवन जो अच्छे तेणु से आम कौन बद्ध जीवन आम मुक्त होगा पड़ो एवं कौन पारमार्थिक जीवन को आम कौन बीतवा पड़ो। पारमार्थिक जीवन बीतवा द्वारा आम कौन हम भक्तिटा को अवलंबन कले ही आम जीवन समस्त जो कर्म वासना बा दुर्वासना अच्छी से धीरे 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 सारा कौन नष्ट हम एवं आमर जन्म चक्र को आम कौन उद्धार पाइपर नचेत आउ कौन पंथा ना ना शिव पंथा कौन पंथा आमर मंगलमय पंथा ना बा ये जो कर्ममय जीवन को बा कर्म फल को आम कौन काटिया हेले तेणु गोटे मात्र पंथा हो कौन भक्ति योग। तेणु से भगवान मत कहते भक्ति भूतानम मयि भक्ति भूतानम अमृत तय कल्पते दृष्टाय जत आसित मत स्नेहम भवती न मदापन। भगवान क्या कहते गोपी मन कहते ये गोपी मैंने तुम्हें जो मत भक्तिटा जो मत जो प्रदर्शन कल ये हूँ सबुठ श्रेष्ठ। मयि भक्ति भूतानम अमृत तय कल्पते अमृत तय माने अमृतत्व ये हूँ कौन वास्तव अमृत। दृष्टाय जत आसित जो जहाँ मत जो प्रदर्शन कर जो परिस्थिति रे मत जो भक्तिटा जो देखई से भक्ति हूँ सबुठ श्रेष्ठ। दृष्टाय जत आसित मत स्नेह भवती न मदापन भगवान कहते। तेणु ये वर्णना कर जीवर कि भाव में तार माने बंधन दशा से आबद्ध ही रोचे कौन कर भगवान वर्णना कर जत अध्रुव से देहस्य सानुबंध से दुर्मति ध्रुवाणी मन्यत मुहात गृह क्षेत्र बसुनिच से ये से कौन आविष्ट हो कौन कहले जत अध्रुव से जो थे कौन सत्यता नहीं जोटा अध्रुव से देहस्य सानुबंध से दुर्मति ध्रुवाणी मन्यत मुहात गृह क्षेत्र बसुनिच ये हूँ वास्तव आमर कौन माने भगवान यहाँ सत्य जुगर घट सत्य माने जिनस कहुए आ कलिजुगर लोक मान ये अवस्था ही हम से ही कौन आ मोर कौन नहीं भावना नहीं से कौन बंची थाए मु मोर भावना कौन ना जत अध्रुव से देह से तार देह देह मैंने तार शरीर प्रति जो प्रयोज्य अच्छी तार सांग साथी बा बंधु बांधव धरिक सबकि से कौन करे ना ध्रुवाणी भावे ध्रुवाणी मन्यत मोहात ये मोह जोगु मु मोर भावना जोगु से कौन करे ना ये करे जत अध्रुव से देह से सानुबंध से द्रुमति ध्रुवाणी मन्यत मोहात गृह क्षेत्र बसुनी गृह क्षेत्र बसुनी जहाँ जहाँ उपलब्ध अच्छी भगवान जहाँ जहाँ से धरिकी से कौन गर्व अनुभव करुच्ची
ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋର ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ସେଇଟା ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କ'ଣ ଜୀବଟି କ'ଣ କେବଳ ମୋହରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧନ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜର ପାରମାର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣଟା କେଉଁଥିରେ ହେବ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ଯେତେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବବତ୍ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବତ୍, କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବତ୍, ହାତୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଯାଏ ତାର କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧୂଳି କ'ଣ ବୁଳି ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏ ଶରୀରକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀକି ଧରିକିରି ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ। କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛେ। ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାପରେ ପରିବାର ପରିଜନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟାସ କେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେହା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ପରମହଂସମାନେ ସେଇଥିରେ ତ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମହଂସମାନେ କାହିଁକି ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ନିଜ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ତାର ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ ଜନ୍ତୁର ବୈର୍ଭବେ ତସ୍ମିନ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜେ ତସ୍ୟମ୍ ତସ୍ୟମ୍ ସ ଲଭତେ ନିବୃତ୍ତି ନ ବିରଜ୍ୟତେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜନ୍ତୁର ବୈର୍ଭବେ ତସ୍ମିନ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜତେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋନି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୀବ କୁହ, ଜନ୍ତୁର ବୈର୍ଭବେ ଏତସ୍ମିନ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜେତ୍ ତସ୍ୟମ୍ ତସ୍ୟମ୍ ସ ଲଭତେ ନିବୃତ୍ତି ନ ବିରଜ୍ୟତେ। ସେ ସେଇ ଜୀବଜୋନିକୁ ସେ କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ସେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ସେ ଯେଉଁ ବିଷଟା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ଆହରଣ କରୁଛି ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ବସ୍ତୁ ଫରକ, ଆଉ ସବୁ ସେମ୍, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ସୁଖଟା ସେହା, ଆନନ୍ଦଟା ସୁଖଟା ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟା, ସେତେବେଳେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ବୁଝେଇଲେ କାହାକୁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝେଇଲେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେ ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଜୀବର ମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଲକ୍ଷଣଟା ସେୟା। ଯଦି କୁକୁର ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଖଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁ ସୁଖଟା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କମନ୍। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସମାଦେତ ପଶୁ ବି ନାରାୟଣ ଧର୍ମମ୍ ତେଷା ମଧିକି ବିଶେଷ ଧର୍ମହୀନ ପଶୁ ବି ସମାନ। ପଶୁ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମାନ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ତୁର ବୈ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ନା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ। ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ, ମୋର ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ଏଇ ସୁଖ ସବୁ ମିଳିବ ତ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ତୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ, ତୁ ଏଇ ଅସନା ଜିନିଷରେ କାହିଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ। ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନାରାଜ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ତାର ପିଲାକୁ କ'ଣ ଆଗେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ସ୍ୱାମୀକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ସେଠିକି ପୋଷ୍ଟକୁ ଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଜନ୍ତୁର ବୈର୍ଭବେ ତସ୍ମିନ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜେତ୍, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜେତ ହେଉଛି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋନି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା, ବା ସାଧାରଣ ଜୀବଜୋନି କ'ଣ କହିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଜନ୍ତୁର ବୈର୍ଭବେ ତସ୍ମିନ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଯୋନି ଅନୁବ୍ରଜେତ୍ ତସ୍ୟମ୍ ତସ୍ୟମ୍ ସ ଲଭତେ ନିବୃତ୍ତି ନ ବିରଜତେ, କେବେ ହେଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ସେଥିରେ ସୁଖଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଭାବେ ସେ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସେଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖଟା। ସେ ସୁଖଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବାସ୍ତବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆୟୁଷ ମାନେ କାଳ ଆସିଯାଏ ଆମ ପଛେ ପଛେ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁକିଛି କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ତୁମେ ତୁମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଧରିକିରି ବା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ତୁମର କର୍ମଫଳ, ତୁମେ କରିଥିବା କର୍ମଫଳକୁ ଧରିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବ।
पूरा डिटेल्स कहुई और नरकस्ते अपि देहम वै न पुमन अस्तु इच्छति नारकिं निवृत्तम सत्यम देवमाया तुम इच्छा और से नरक अवस्था से प्रतीत होता है कौथि जो ना भगवान देवमाया जो शक्ति जो से शक्ति से कौन विमोहित हो जाए नरक स्थिति से पड़े हेल्ला मध्य से कौन से नरक उद्धार से जीवा चेष्टा करे से प्रयास करते मुझे आहरी कि सुखर रहा तेणु ये हूँ कौन बद्ध जीवर लक्षण से नरकर रहीकि से कौन करे आनंद उपभोग करे जिन कहला घुषुरी से इंद्र जमी पोस्ट पाई से घुषुरी जन्म पाइला पर से नारकीय अवस्था रहीकि से कौन माने विच्युत होगा चेष्टा करे ना से तो आनंद उपभोग करे आत्मजय सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मन बहुमान्यते कि भाव बहुमान नहीं ना ये आत्मजय सुतागार मिली जाइए कौन आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु प्रत्येक लोक आम मिली कि नहीं स्त्री मिली पुरुष को स्त्री मिली स्त्री को पुरुष मिली तार सुत मिली पुओ झील सब मिली बंधु परिवार वर्ग मिली आउ कौन मिली द्रविण पशु द्रविण मैंने सब जो संपत्ति बाड़ी सब मिली ये सब मिलला पर कौन है तार हृदय कौन है निरूढ़ मूल हृदय आत्मन बहुमान्यते बहुमान से कर ये हूँ कौन मोर मुझे धरिकी कौन प्रोग्रेस करी आगू आगू बढ़ी ये हूँ मोर कौन सफलतार चाबिकाठी ये हूँ मोर सफलतार चाबिकाठी वास्तव ये सफलतार चाबिकाठी नहीं आ कौन हुए ना तार सन्देह मान सर्वांगम ऐसा मन उदय अधीनम करोति अविरतम मूढ़ दूरितनि दुराशया तेणु परिवार पोषण चिंतार से कौन दुराशय होकर से कौन करे बारंबार से दग्धीभूत हुए बारंबार से कौन हुए दग्धीभूत हुए करोति अविरतम मूढ़ दूरितनि दुराशया परिवार कि भाव चलैबी अनैतिक उपाय हो नैतिक उपाय ना अनैतिक उपाय से कौन करे परिवार चलैया चेष्टा करे से दग्धीभूत हो जाए एक आशा सहित जहाँ केबे पूर्ण हेब नहीं सर्वदा सेपरी दोषयुक्त कार्य व्यस्त रहे सुतराम से पापाचरण प्रवृत्त हुए यदि कौन से असमर्थ हुए परिवार को चलैया से दोषयुक्त दोष विमुक्त बुझीपार तो दोषयुक्त मैंने जब कौन से निजर कौलिक वृत्ति को आचरण करने से निजक समर्थ है ना से निस्तार से कौन दोषयुक्त मैंने आचरण से करें क्या हानि पारे क्या मारी पारे क्या लंपट कार्य करें क्या सठता आचरण करें ये सब दोषयुक्त कर्म मध्य से कौन लिप्त हो जाए तेणु ये हूँ कौन से नारकीय नर्क जीवन को से कौन गति करे से ये भाव में तेरे तरह ये तेणु आक्षिप्त आत्म इंद्रियम स्त्रीणाम अशीतिनाम च माया आ कौन कहे से ना आक्षिप्त आत्म इंद्रियम स्त्रीणाम अशीतिनाम च माया रहो रचिता आलपे शिशुनाम कलाभाषणम तक आनंद प्रदान हुए कि भाया आनंद प्रदान हुए ये सब कर्म करे से माने दोषयुक्त कर्म लिप्त है पर मध्य से आनंद प्राप्त है कहीं पाखे किए अच्छी स्त्रीणाम अशीतिना स्त्री आक्षिप्तात्म इंद्रियम स्त्रीणाम अशीतिनाम च माया ता पाखे स्त्री अच्छी तापर कौन अच्छी स्त्री अच्छी से आनंद प्राप्त हुए ये कहुई आक्षिप्तात्म इंद्रिय स्त्रीणाम अशती अशती नाम कौन तार चेतना अशती माने ठीक नुहे से प्रति मुहूर्ते कौन करे पुरुष को से प्रलोभित कराए यहाँ कर तार कौन जो मैंने भक्ति मार्ग अवलंबन करते मैंने भगवान पादपद्म लिप्त था तेणु से जिन से कौन अवलंबन करते जो मैंने भौतिक मार्ग अच्छा से चिंताधारा कौन ना असती असती मैंने प्रति मुहूर्त से कौन भौतिक सुख संपद लाभ करने अहरह चेष्टा करते तेणु या कहुए असती असती बोले नारीत्व मैंने सतीत्व कथा कहनी असती नाम च माया तर बुद्धिटा हूँ कौन असती ना हो से प्रति मुहूर्त से कौन पुरुष को प्रलोभित करता है से पुरुष कौन तार नारी की संतोष विधान करने से प्रति पदक्षेप से कौन करता है जगाई थाए से असत कार्य लिप्त है पर से जिनटा से कौन लाभ करने चेष्टा करते आ रह रचिता आला शिशुना कलाभाषण गोटे है नारी पाखे अच्छी आउ कौन रह रचिता आला शिशुनाम कलाभाषण पाखे शिशु अच्छी शिशुर दरटी कथार से कौन प्रलोभित हो जाए शिशुना कला भाषण जो छोट छोट कथा बापा माँ डाके माने एते उत्फुल्लित आम भी से अच्छे बुझिपारे नहीं बापा जो छोट छुआड़ी हो जाए से छोट माने गुरुन गुरुन चलुथ ठिया पड़े पड़ जाऊ बापा बहुत आनंदित हो जाए तार छोट छोट कथा माने खनी कथा गुड़िक बापा को से एते आनंदित लगी जाए आ सब कथा से भूली जाए से कि प्रकार कर्म करुच्च वास्तव आमर ये हूँ अवस्था माने किए से कहते कपिल देव कहते माँ को कहते ये भाव में जी कौन मैंने वास्तव जीव ये प्रकार अवस्था देखिए से गति करे
आ गृहेषु कुटे धर्मेषु दुःखतन्त्र स्वतन्त्रितः कुर्बन् दुःख प्रतिकारं सुखवत् मन्यते गृही सुखवत् मन्यते गृही कौन ये कहला ना गृहेषु कुटे धर्मेषु आ सी कौन करे ना जो गृह रही कूट धर्म से आचरण करे कूट धर्म आचरण करे दुःखतन्त्र स्वतंत्रित तार इंद्रिय गुड़िक सब कौन असंजत हो जाए आ कुर्बन दुख प्रतिकार सुखवत मान्यते गृही कुर्बन दुख प्रतिकार प्रत्येक मुहूर्त से कौन करे ना प्रतिकार चेष्टा करते प्रत्येक कार्य कि सफल करी से कौन अहर लगी रही था से कौन आनंद उपभोग करे कुर्बन दुख प्रतिकार सुखवत मान्यते गृही से सब से कौन ना सुखी बोली से माने करे सुखवत मान्यते गृही से गृही से कौन करे निजको निजे सुखी बोली भावे दोषयुक्त कर्म लिप्त है पर मध्य से कौन सुखी बोली मन भावे कुर्बन दुख प्रतिकार प्रति मुहूर्त से प्रतिकार करुच्ची गोटे समस्या आसला पर ताकू प्रतिकार कला आउ गोटे समस्या आसी जाऊँगी से कौन प्रतिकार कर भावुँ कौन मुझे कौन सुखी मुझे कौन सुखी वास्तव में यही जिनिस गुड़ी जहाँ बर्तमान आलोचना कले ये हूँ आम जीवन घटी घटना गुड़ी हाँ कि नहीं प्रति मुहूर्त ये हूँ कथा आमर भौतिक जीवन हूँ आधार आउ कौन कहते अर्थ अर्थ आपदीत गुर्व्यम हिंसा ततस्तन तारम पुष्णाति जैसा पोषण शेष भोग्यत अतत स्वयं ये कौन कहला पुष्प जैसा पोषण शेष भोग्यत अत्यत स्वयं से नारकीय जीवन गति करे एवं से कौन पापाचरण करी से अर्थ उपार्जन कर सब करे शेष सी कौन करे पछरे से खाए समस्ते की परिवार को देला पर देखते से नारकीय कर्म करुच्ची नारकीय कर्म कलापर से निजक केवल निजक सही भावुनि से कौन शेष समस्त की खाई सारा पर जहाँ बड़का निजे से ग्रहण करुच्ची गृहव्रत व्यक्ति हिंसाचरण और नाना परिभ्रमण कर जहाँ किसी अर्थ उपार्जन करे ताही तार परिवार पोषण दिगरे व्यय करे से खाई सारा पर जहाँ किसी भुक्त अवशेष रहा खाई जीवन धारण करे एवं ए प्रकार असत पथ धन अर्जन करते हेतु शेष से नरक को जाए तेणु भाव से कौन देखो परिवार पोषण भी तो रहीगला एवं तार कौन कर्मटा बंधन दशा रहीगला से आउ कौन जो आसला संसार को आसी दुखड़ा अशाश्वत आसाला ये कि मुक्ति पाइबी आउ से कौन परिवार पोषण से रहीकि से कौन करे ना नरक पाई से रास्ता देखते से निजे निजे काढ़ुची से कहुच्छी केसारे असार माकर विचार कि तुम करे कि काज परर कारण जीवन गुआईनु आपने काजते बाज आम कौन करुचे केसारे असार नाकर विचार कि तुम करिके काज तुम जो कार्य करुच ये असार कार्य लिप्त होच कौन तार ए मानने असार कार्य केसार असार नाकर विचार कि तुम करिके का तुम सार कोटा असार कोटा विचार नक जो कार्य करुच कौन हम कि तुम करे कि काज परर कारण जीवन गुआईनु आपने काजते बाज तेणु पर लगी जो आम कौन करुचे निज पुत्र निग्राम चिंता करा दरकार कौन करा दरकार ना परर कारण जीवन गुआईनु आपन काजते बाज आपन निज किसी कौन कार्य कर या द्वारा कौन हम ना आम जो आसो सब लिखाई आम जो पुरुष जो शरीर धारण करचे पूर्वजन आम कौन करते नारी नारी शरीर धारण करते कहीं जेहेतु पुरुष आम जो पूर्वजन्म में नारी प्रति आसक्ति थिबा जो नारीटा कौन पूर्वजन्म पुरुष थिला से नारी प्रति आसक्ति थी से नारी शरीर धारण करछि कपिल देव कहते आसो आम आगु श्लोक आसो आ नारीटी पुरुष प्रति आकर्षित होता जो पूर्वजन्म से आज कौन पुरुष जन्म प्राप्त होती तेणु ये हूँ आम दशा तेणु वास्तव में ये चली हरनिशे तेणु वास्तव जो मैंने भक्ति जोग को आसती साधुसंग करती से साधुसंग द्वारा ही निज जीवन पूर्णता प्राप्ति निमंते से कौन करती चेष्टा करती कि भाव में पूर्णता प्राप्ति नचेत जीवन धारणा माने ना प्रति मुहूर्त आम कौन कर समय कालटा आम कौन कर पचे पचे अच्छी आ कौन कहला ना वार्ताया लूपमानाया परमाब्धाय पुनः पुनः लोभाभिभूत निसत्वम परार्थ कुरुते स्पृहा जितेबाला ताकि जीविका बंद हो जाए सेतबेले से कौन करे ना अन्य जीविका अवलंबन निमित्त चेष्टा करी व्यर्थ मनोरथ हुए शेष अतिशय लोभर अभिभूत हो से अन्य अर्थ ग्रहण करे अन्य से कौन करे ना अर्थ ग्रहण करे से यह द्वारा से कौन ना
नारकीय जीवन धारण करने तेणु बर्तमान संसार ताहा ही चलছে ऋणम कृतम घृतम पिबते आम ऋणी कर कौन घी पीवा कि आम ऋण कर चेष्टा करवा कि कौ मुहूर्त आमर जो कौन जीवन चक्रटा कटिज जो ऋणी होती से ऋण आम कौन मुक्त माने मुक्ति हाँपाई आम कौन बहुत जन्म लगिज साधारणतः लोक भावती आम कौन कर ऋणी करदे ऋणी कर घर द्वार करदे कि जहाँ भी आम करदे कि मन रखा दरकार से ऋणटा सुझाई बहुत जन्म लगे बहुत जन्म समय भावती कौन ये जन्म कर सुझाई किंतु तार परिणामटा एत भयंकर आम जो आसब षष्ठ स्कंद आम कौन नर्क व्यवस्था नर्क शुणा से नर्क द्वारा आप एत मैंने शुणला एत पूरा ये लगिज ना हृदय को मैंने एत कष्ट लगे आम कौ भाई आम कौन पापाचरण करुचे संसार को आसिक कुटुंब भरण मंद भाग्यम वृथाद्यम श्रीय विहीन कृपणम ध्यान उच्चति मूढ़धि तेणु मूढ़ बुद्धि भातभाग्य पुरुष बारंबार जत्न कर जितेबाला कुटुंब भरण पोषण विदिगरे असमर्थ हुए से से हतश्री दुखितम किं कर्तव्य हो दीर्घ निश्वास परित्याग करे भरण पोषण दिगरे असमर्थ हुए से कौन हतश्री दुखित किं कर्तव्य हो दीर्घ निश्वास परित्याग करे एत कला पर से बद्ध जीवर मुंडे बुद्धि पशुनी जे वास्तव मोर कौटा कर्तव्य कौ कर्मटा कले मोर वास्तव जीवनटा कौन हम सार्थक हो पार आम आगू आस भक्ति जो गोटे आसो यहाँ कि भाव में बद्ध जीवर लक्षणटा शिखुचे आम यही दिगरे आम यही जिनिस नहीं आम गति कर वास्तव में आम समस्ते आमको बुझा पड़ो जे भगवान जो कपिल देव माता देवहूति की माता देवहूति की जो वर्णना कर बद्ध जीवन दशार लक्षणटा कौन आम श्रवण करी जीवन तक आम कौन अंगे लिभा दरकार वास्तव में ये कर्म में जीवन करने द्वारा आम नर्क को आम कौन करुचे रास्ता खोलुचे आम जो जीवन मिली ये जीवनटा आउ उन्मुक्त उन्मुक्त हेब नहीं से कहे जावत जो पार जन सकता तावनि जो परिवार हरता पश्चात जीवती जर जर देहे भरता को अपने पृछति गे सुंदर भाव कथा कहला जावत जो पर जन सकता तावनि जो परिवार हरता जो से कौन कर परिवार शेष शेष अवस्था आसी जाए बार्धक्य अवस्था आसी जाए ये हूँ अवस्था जावत जो पर जन सकता तावनि जो परिवार हरता जो पर्यंत आप रोजगार करुँच जो पर्यंत आप देह सुस्थ अच्छी से पर्यंत आप कौन समस्त आपंकर प्रिय अटंती से पर्यंत आप समस्त भल भल कौती सब करते कि पश्चात जीवती जर जर देह जो शरीरटा कौन हो जाए जर जर हो जाए मैंने बार्धक्य आसी जाए रोगाग्रस्त हो जाए बरता को अपनी पृछति किए भी मत कौन पचारे से कहीं पचारे से समस्ते कौन ये करती कि हमको भगवान की विदाय कर दिखती समय चाहती तेणु ये हूँ आमर अवस्था आसो आग को कि साहेब गोचर कुटुंब भरण पोषण मंद भाग्य वृथाद्यम श्रीय विहीन कृपणम ध्यान पृछति मूढ़ति एवं स्वभरण कल्पम तत्कल्पाद्रस्तता नाद्रियंते यथा पूर्व किना साहिब गोचर एटा आसी सुंदर कथा आसला एठी जे कि भाव ना एवं स्वभरण कल्पम तद कलत्र आद्यस्तता नाद्रियंते यथा पूर्व किना साहिब गोचरम किना साहिब गोचर माने जितेबाला बड़दरा कौन हो जाए बुढ़ा हो जाए बड़द बुढ़ा है कौन कर भल घास दिया कि घास दिया कि जो बड़दटा कौन भल भाव चाष कर कौन सज घास पड़ो जो बड़दटा बुढ़ा है कौन हो अलड़ा घास पड़ो से प्रकार आमर अवस्था आसी कि साहेब गोचरम नाद्रियंत यथा पूर्वम जो पूर्व ना आद्रियंत बोले आदर करते ना यथा पूर्वम पूर्व जो आदर करुले बापा माँ रोजगार करते से भल था संपत्ति बाड़ी भल था कि बर्तमान कौन अवस्था बार्धिक अवस्था आसी जाइए आ कौन आखि दुषु न कथा कही पार थे कंठ कौन गुरु गुरु शब्द आसुव ये प्रकार जो अवस्था आसो से कौन करेंगे नाद्रियंत यथा पूर्वम किना साहिब गोचर किना साहिब गोचर माने बुढ़ा बलद जो भाव में कौन अलड़ा हो जाए चाष कार्य कौन पचारती से प्रकार कौन अवस्था हो जाए आमर अवस्था प्रत्येक जीव ये अवस्था आसी जाए तो से आम कौन सावधान हवा दरकार वार्ताय लोपमान अब्धाय पुनः पुनः लोभाभिभूत निःशर्त परार्थ कुरुते स्पृहम जो लोभर अभिभूत होकर से कौन करे जितेबाला तार जीविका बंद हो जाए से अन्य जीविका अवलंबन कर चेष्टा करी व्यर्थ मन थोम शेष में अतिशय लोभर अभिभूत हो से अन्य अर्थ ग्रहण करे सुंदर गोटे एटा अक्षर प्रभु कहते गुरु महाराज श्रवण करते गौर गुरु महाराज
ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋଭରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇକରି ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସତ୍ତାଟାକୁ ନିଜେ ହରେଇ ବସେ, ତାର ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଜାଣିଥିବେ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଟା ମାନେ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯାହା ସେବା କରେ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସେ ସେ କ'ଣ କରେ ବଡ଼ ଭାଇକି ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇର ସେଠି କାମ ଦାମ ସେଠି ନଥାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମିଶିକିରି ଚଳନ୍ତି। ଏ ଚଳିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇରେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦିଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରେ ଘର ବି ଚଳାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ଅର୍ଥଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନିଜର ସେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚିତ କଲା ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ହୋଇଯାଏ ନା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାବିଲା ଅର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥଟାକୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସୁନା ରୂପାରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନା ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ କରିଦେବି ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଅର୍ଥଟା ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ଭାଇକି ଧରିକି ସେ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା କରିକି ସେ ସବୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏକାଠି ରହିବାନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଯେ ସାନ ଭାଇଟି ବି ଯେ ସନ୍ଦେହ କଲା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତ ଅଲଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରା, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେବ କି ନାହିଁ, ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀକି ଗଲେ କଥା ଗଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଟିକେ ଚାଲାକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲା ବଡ଼ ଭାଇକି ଯେ ତୁମେ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇବନି, ତୁମେ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇବନି, ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସଭାକୁ ଗଲେ, ସଭା ଗଲା ପରେ ସେଠି ସେ କହିଲେ ସେ କୌଣସି ମାନେ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲେ। ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସେବା କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣି ତମକୁ ଦେଲି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସବୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ପଇସା ଆସିବ କୁଆଡ଼େ। କିଏ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏ କଥାଟା ଗଲା କେଉଁଠିକି, ନ୍ୟାୟ ଗଲା ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଗଲା। ଗ୍ରାମ ସଭା ଗଲା ପରେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାନ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ସେବା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନା ସବୁ ଘର କ'ଣ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବ୍ୟୟିତ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଇଏ କର, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କର। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କହିଲେ ଯାହା କହ ସତ କହିବ। ସେ ଯାହା ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲେ କିଏ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀରା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୀପ ଛୁଇଁକି ଯାହା କହୁଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଯାହା ଲାଗି ସେତିକି ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା, ସବୁ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲା, ସୁନା ଭିତରେ ସବୁ ଛାଉଣିକି ରଖିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଶରୀର ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ପଳେଇଛି କେଉଁଠି, ଶରୀରରେ ଲୁଗାରେ ପଳେଇଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ତ ସାଧାରଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ନା। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବିଛାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ କାନି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, କାନି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେ ଯେଉଁ ବିଛା କାମୁଡ଼ା ଯିଏ ଖାଇ ସେ ଜାଣିଥିବ ନା, ସେ କେତେ ଦଂଶନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ତା ଶରୀର ସାରା କ'ଣ ସେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିବେ କ'ଣ, ଖାଲି ଓଲୋମାଲ ହେଉଛି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସିଏ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି କ'ଣ ଲୁଗା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା କାଢ଼ିଛି ସବ୍ୟାସ କ'ଣ ସୁନାରେ ସେ ଛାଉଣି ହେଇଯାଇଛି, ତା ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଛାଉଣି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଏଠି, ଲୁଲୁପ୍ୟ ମାନ ପରମାଧ୍ୟାୟ ପୁନଃ ଲୋଭାଭିଭୂତ ନିଃସତ୍ତ୍ୱ ପରାର୍ଥେ କୁରୁତେ ସ୍ପ୍ରେମ। ଲୋଭ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସେଠି, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଲୋଭ ଅଭିଭୂତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ଏ କର୍ମ ସବୁ କରିଛି, ତାର କି କର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶା ଦେଖେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ନ୍ୟାୟ ହେଲା, ତାକୁ ତା ଯାହା ରକ୍ଷା କଲେ, ତାର ସୁନା ରୂପାଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଜବତ କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ସାନ ଭାଇକି ଦେଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସତ ଘଟଣାଟା, ମାନେ ଅକ୍ଷୟରୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ଦିନକୁ। ଏଇଟା ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲୋଲୁପ୍ୟ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ନିସ୍ତାରରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମର ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ତିଆରି କରିଦେଉଛେ, ଆମେ କର୍ମ ତିଆରି କରିଦେଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଉଠୁଠୁ ଶୟନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ସେ କର୍ମଟା କରାଯାଏ, ତ ନିସ୍ତାରରେ ସେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଲାଗିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯଦ୍ କରୋ ଯଦ ସ୍ନାସି ଯଦ୍ ଜୁହେସ୍ ଦଦାସି ଯଦ୍ ତପସ୍ୟା କହନ୍ତେ ତତ୍କୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ। ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ, ଯଦ୍ କରୋସି ଯଦ ସ୍ନାସି, ତୁମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଯାହା କରୁଛ, ଯଦ୍ କରୋସି ଯଦ ସ୍ନାସି ଯଦ୍ ଜୁହେସ୍ ଦଦାସି ଯଦ୍ ତପସ୍ୟା କହନ୍ତେ ତତ୍କୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ, ତୁମେ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି କର।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଜୀବ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ସେ ଭାବି ଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତା ହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ, କର୍ତ୍ତା ଅହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ, ନିଜକୁ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବି ଦେଉଛି। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବନାରୁ ଆସିଯାଉଛି, କର୍ତ୍ତା କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା, ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଭକ୍ତା, ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜୀବ ଭକ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବ ସେୟା ଭାବୁଛି ସୁଖୀ କେତେବେଳେ ହେବି ନା ମୁଁ ଭୋଗ କରି 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 ସୁଖୀ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଭାବନାଟା ଥାଉଛି ତାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। କେହି ହେଲେ ଭୋଗ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ କରିକିରି କିଏ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଜୀବ କ'ଣ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ହିଁ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ବିନ୍ଦୁର ମତି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନଚେତ ଭୌତିକ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଧରିକିରି କେହି ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷଣିକ। ସେ କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦନକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ କେତେ ସମୟ ଆଉ ହଁ ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କଥା ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ଥିଲା? 100 ପୁତ୍ର ଥିଲା ନା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଥିଲା? 101 ନା 100 ପ୍ରଭୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ନଥିଲେ। କିଏ ସେ? ବିଦୁର ଆଉ ବଳରାମ। ଇଏ କ'ଣ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦୁର ବାରମ୍ବାର ବୁଝିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର 5 ପଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ତମେ ବି ତମ ପୁତ୍ର ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ନଚେତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ବିଦୁର। ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବେ? ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ହେବେ ନା, ଯେହେତୁ ଦାସୀ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦୁର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଘର ତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ଯଦି 100 ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ପଡ଼ିକି ରହିଛ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଧିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଧିକ୍ ଅସ୍ତୁ ଖଳୁ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ପରିଗ୍ରହମ୍ ଯତ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି ସମ୍ଭବାନି ମୁହୁ ମୁହୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିବାହଟା ଯେଉଁ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଧିକ୍ ଅସ୍ତୁ ଖଳୁ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ପରିଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଯତ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି, ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ସେଠି ରହେ। ସବୁ ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେଠି ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ସମ୍ଭବାନି ମୁହୁ ମୁହୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଟା କେଉଁଠୁ? ନା ପୁତ୍ର ନାଶମ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ପରିବାର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଗଲେ, ତାପରେ ଆମର ଭୟଟା ଆସିଯାଉଛି। କେଉଁଠୁ ଭୟ ଆସୁଛି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୁତ୍ର ନାଶ, କାଳେ ପୁତ୍ରଟା କ'ଣ ମରିଯିବ କି? ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥ କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି? ଆଉ ଯଜ୍ଞାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀନା ଅର୍ଥ, ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରପ୍ୟଦ ସୁମହତ ଦୁଃଖମ ବିଷାଗ୍ନି ପ୍ରତିମ୍ବି ବିଭୁ, ଆଉ ବିଷାଗ୍ନିରେ ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖର ବିଷାଗ୍ନିରେ ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାର କ'ଣ ଅନ୍ତରରେ ବିଷର ଅଗ୍ନି ସବୁ କ'ଣ ଜଳୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହୋଇଛେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି ମୁକୁଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ଆମକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆମ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୀବ ବହୁତ କ'ଣ ଦୁର୍ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ତେଣୁ ଗାଈଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛି ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଗୋଟେ ପଙ୍କିଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ, ସେଠି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଗାଈକୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ବାଘଟି କ'ଣ କରିଛି? ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି। କେଉଁଠିକି? ସେଇ ପଙ୍କିଳକୁ। ବାଘ କହୁଛି ଏଥର ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଗାଈକି ପଚାରୁଛି। ଗାଈ କ'ଣ କରିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତ ଉଠି ପାରିବେନି ନା। ଏବଂ ଗାଈଟି ଜାଣିଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ବେଶୀ କରିବି ଗୋଡ଼, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ବାଘ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଖାଇବି।
ହେଲା ସେ କ'ଣ ଆବୁଟା ବହୁଛି ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି ଆବୁଟା ବହୁଛି। ଗାଈଟି କହୁଛି ତୁ ଯେତେ କ'ଣ ଆବୁଟାବୁ ହବୁ ସେତେ କ'ଣ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, କାଳର ଗର୍ତ୍ତକୁ ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ବାଘ ପଚାରି ତାହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଅଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ମୋର କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଅବୁଟୁ ବି ହେବି ତା ଭିତରକୁ ଯିବି ମୋର ବି କ'ଣ କାଳରେ ମୁଁ ଗ୍ରାସ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ମାଲିକ ଜଣେ ଅଛି। ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବି ଜଣେ ଆସିବ ନେବ, ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ନେବ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୋ ଗାଈ କାହିଁ ମୋର କ'ଣ ସେ ଗାଈଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ମାଲିକ ଆସିବ। ମୁଁ ମାଲିକର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତତେ ବି ପିଟିକିରି ମାରିବ। ଆମେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ କାଳ ଆମର ଆସିବ। ଯଦ୍ ବିଭେତି ସ୍ୱୟଂ ଭୟମ୍, ଯେଉଁ କାଳଟା କ'ଣ ଯଦ୍ ବିଭେତି ସ୍ୱୟଂ ଭୟମ୍, କାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଯେଉଁ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କାଳ ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛି ଛକି କ'ଣ ଜଗି ଛକି ବସିଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆସିକିରି ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଧନ ଦୌଲତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପିଲା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧିକସ୍ତୁ ଖଳୁ ମନୁଷ୍ୟଂଶୁ ପରିଗ୍ରହ ଯତ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି ସମ୍ଭବାନି ମୁହୁ। ଦୁଃଖ ମୁହୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନା ପୁତ୍ର ନାଶ, ପୁତ୍ର କାଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ପୁତ୍ର ନାଶ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ବି ଆମକୁ ଘରୁଛି। ଏବଂ ଯଜ୍ଞାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ୍ତି ସମ୍ବାନ୍ଧିନ ଅତଃ ପ୍ରପ୍ୟଦେ ସୁମହତ ଦୁଃଖମ ବିଷାଗ୍ନି ପ୍ରତିମ୍ବ ବିଭୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ठीक कहूँ कोई तन दुखी कोई मन दुखी। संसार में कौन कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम का दास। सुखी कैसे? सुखी श्याम का दास। जो मैंने श्याम मैंने भगवान मुरलींकर जी कौन अधीन रही से ही प्रकृति वास्तव में सुखी। आउ नचते कोई तन दुखी किए शरीर को लेकर कौन दुख प्रकाश कर बांगरा होगा कि कला होगा कि अष्टवक्र होगा कि कौन ए प्रकार शरीर को लेकर से कौन कर अभिमान करुच्ची। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, तार मन में कौन हो अशांत रोचे। आउ कोई धन बिना रहे तो उदास, किए किए कौन धन बिना कार धन ना बोली निर्धन बोली सी कौन उदास रोचे। आउ थोड़े थोड़े सब दुखी। तेणु एम जना पड़े समस्त किसी ना कि कौन दुख समय दुखर अवस्थित अच्छा। किंतु कोई किए से सुखी? सुखी श्याम का दास। सुखी किए से ना श्याम का दास। श्यामर बा भगवान जे दासत्व स्वीकार करेगा सी ही प्रकृत वास्तव में सुखी। तो शंकराचार्य कहते अंगनम गलितम गलितम मुंडम दशनम भीतम जाति तुंडम वृद्धि जाति गृहीत दंडम तदापि शुच्यंती आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये शंकराचार्य महादेव अवतार सी कहते अंगनम गलितम गलितम मुंडम दशनम विहीनम जाति तुंडम। दशनम माने अंगनम गलितम शरीरटा कौन है नई गला, गलित मुंड मुंड मध्य कौन है बांकड़ा है शरीर नष्ट है। दशनम विहितम दशनम दांत दांतटी मध्य कौन है गलित दांत भी नहीं। जाति तुंड बिना तुंड कौन दांत विहीन तुंड है। आउ वृद्ध जाति गृहीतम दंडम दंड धरिक कौन जाऊँगी बुढ़ा बाटे। वृद्ध जाति गृहीतम दंडम तदापि शुच्यंती आशा पिंडम। तथापि मध्य सी कौन आशा करुच्ची तार पिंडर कौन आशा रखी मुझे कौन सुखरे बंची बोली। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। से भज गोविंदम कह संप्राप्त कहते भज गोविंद मूढ़ मते संप्राप्त सन्निहित न करणे डुकृंज करणे नहीं डकृंज करणे। कौन सी तुम व्यावहारिक ज्ञान बा तुम जीवन में अर्जित हुआ कौन सी ज्ञान तुमको अर्जित हुआ कौन सी ज्ञान तुमको से समय कौन कर माना बंची पार ना। कौन सी व्यावहारिक ज्ञान कौ शंकराचार्य कहते भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते संप्राप्त सन्निहित
न हि डुकुरुंज करणी कौन से व्यवहारिक ज्ञान तुम कम आसब ना तुम जहाँ भी ज्ञान अर्जन कर सब याक वृथा ही जीव जदि केवल भगवान को प्रति मुहूर्त अर्चना कर स्मरण कर सी ही तुम वास्तव में कौन कर्ममय जीवन में जीव संसार आम दिन दिन विदाय हवा कि नहीं तुम से विदायर शेष समय जो आमको जो आसब से हूँ कौन फलस्वरूप ताको आम पाथ्य करके आमर आगू जीवा तेणु से राजा थिले राजा ना मन पड़नी आमर मुगल सम्राट बादशाह सी कहते जिते मत कौन कर ना गुरु गुरु कही जे तुम्हें दुईट जिनस जा बजार आण गोटे जिन हूँ कौन ना भगवत गीता आउ गोटे ब्रह्मचारी बा सन्यासी आण से गले किंतु पाइले ना कौटी गीता पाइले कि बर्तमान समाज यही प्रकार हो गीताटा कौटी मिलूँ रास्ता कड़े जोताटा कौटी काच घरे हाँ कि नहीं गीताटा हूँ रास्ता कड़े मिलूँ कि जोताटा कौन काच घरे रखाई कि ना गीताटा मिलूँ कि कौटी मागिले आपको मिलनी कौटी मिल ना कौ ब्रह्मचारी धरी ना भक्त धरी बुलूँ माग भगवत गीता तेणु यही अवस्था सामाजिक प्रकार हो गीता प्राप्त हो पारे आउ सन्यासी मत प्राप्त हो पारे जो जो सन्यासी पाक गले पचारे जे जाऊ तुम्हें सन्यासी धरी आसब मंत्री गले कि मंत्री कहले तुम राजा को पठाओ तुम्हें तुम राजा को पठाओ से राजा आसिले जे जे तुम्हें मो गुरु कह तुम्हें जीवा पड़ो मो गुरु कह तुम्हें जीवा पड़ो सी कहले तुम्हें मोर कौन मो दासर दास सी मो दासर दास माने तुम्हें हूँ कौन मोर चाकर सी कहले हाँ जो सी कहले मंत्री कहले तुम राजा को कह जे राजा कहीं आस सी हूँ मोर चाकर मो चाकर चाकर सी कौन आसबनी राजा शुणिले कथा राजा निजे आसते कहले कौन चाकर चाकर ना जेहेतु मोर मुझे कौन काम लोभ को वर्जन कर मोर मोर चाकर हेल्ले किए से लोभ आ काम कारण साधारणतः सन्यासी मानकर लोभ आ काम न थाए जेहेतु राजा से काम लोभर से बसवर्ती होकर अच्छा तेणु सी हेल्ले किए चाकर चाकर कि ना कहले मुझे जीवार नहीं तुम जब आसो पाखु जीवी तुम साधारणतः सन्यासी मिलती तेणु आम सन्यासी पाखु जा दरकार वास्तव यह हूँ कौन संसार दुर्लभता बुझिपारे ना तेणु ये हूँ आ गोटे कहानी अच्छी कहीदे चलती तेणु यहाँ नारद भगवान नारद कहले जे तुम्हें नारद पचार भगवान को जे भगवान तुम्हें कौन चाहिए कौन जीवन को पाख आनी पारनी तुम्हें टिके यदि मनकर चाहानटा यदि कौन बांका दृष्टि पकईदेव बोले सब जीव तुम पाख आसो कहीं जीव एत प्रकार कष्ट भोगुंट कहीं जीव एत कष्ट भोगुंट ना मु सीना चाहूँ जीव आसवाई किंतु जीव चाहू ना तू परीक्षा कर देख संसार जाओ आसे जी चाहूँ लोक आसवाई से प्रयास कले ठीक अच्छे नारद मुनि गले जीवा भितर से देखिले प्रत्येक जीव पचारे किए ना कले समस्ते जे आम बर्तमान समय अच्छी आहरी पुणी कौन भोग विलास व्यस्त अच्छु आम मोर किए कहला मोर बाहनी पिला बाहनी झील बाहनी पुओ बाहनी ये सब कौन अभिनय कले किंतु आउ जन देखिले जे गोटे वृद्ध अवस्था से निराश अवस्था अच्छी से कहले यही लोकटी बोधे से कौन दुखर अवस्था अच्छी साधारण दुखी लोक बोधे कथाटा मानती तेणु पचारे नारद पचारे तुम्हें आउ कहीं दुख कालातिपात कर तुम्हें आस मो साथ जीव वैकुंठ लोक जीव आराम से रही से धिकार कले नारद को कहले अच्छा तुम्हें बाबाजी लोक तुम किसी घर द्वार ना बोली तुम्हें आसिक आमको कौच आस जीव बोली मोर चार्टा पुओ जन्म कर चारि जनकर आराम समस्ते कौन कर सब बिल बाड़ी समस्त धन संपद दौलत अच्छी तू मत कौन भिकारी बेले तू भिकारी चारिड़े बुलूँ मत आसना कौन भिकारी करने देखो कौन चार्टा पुओ कौन पचार ना से दुर्विष अवस्था से अच्छी कितु देखो से कहुए कि कौन जंगल हाथी थे राजा ना जंगल में हाथी थे राजा ना से भावुँ कौन मो पुओ अच्छा ना मत खाऊ न दिंतु मो अवस्था थे मो पुओ न ना ये गोटे भिकारी आसी मत कौन कौन यार बाबाजी किसी घर द्वार ना मत आसना मुझे जबार ना केते दिन बीतीगला से कौन देखला से आसला सी आउ नहीं सेठी से कौन है मृत्युवरण कर नारद हूँ कौन दिव्य द्रष्टा ना से जानीगले से घरे से कौन जन्म हो महिषी रूप जन्म हो कौन है महिषी तार महिषी सी जी कथोपकथन कराया था से महिषी पचार
अरे देख तोर अवस्था ये प्रकार था डाकुल तू आसलुनु बर्तमान तोर अवस्था मईसी अवस्था ना कौन मु मईसी अरे मोर मोर मो मो बिल मु चाष करुँच तुम कहीं मुंड खराब हो मो बिलर मो जमीर मु चाष करुँच ना तुम असुविधा कौन हो तुम जाओ जाओ मुझे बर्तमान भलर अच्छे आराम अच्छे ना कुंडा तोड़ी खाई अंडा तोड़ी खाइबे ना पुआ मैंने अंडा तोड़ी दौरान से जन्म होती से कौन कर जो बहुमान्य तो कहना निरूढ़ मूल हृदय आत्मा बहुमान्य से आत्मा को बहुमान कर कहला निवृत्ति च न विरज्यते जो थे से जो जीवजनी से कौन ग्रहण कर जीवजनी से कौन आत्मसंतुष्ट लाभ पाँच से केवे भी से कौन निवृत्ति हाँपाई चेष्टा करूना से महिषी कहला मुझे बर्तमान जीवी ना बुझिपारे कि ना तेणु कहला मुझे बर्तमान मो जमी चाष कर आराम अच्छे ना तुम कहीं मुंड बथाऊे से नारद गले हेरी आउ के दिन गला आसला कौन महिषी मरी जाइए बर्तमान से कुकुर जन्म होती कौटी दुआर मुहर अच्छा देख लो बर्तमान अवस्था तोर कौन हो दिन दिन कौन गति कर बर्तमान तू कुकुर हो तमर मुंड कौन असुविधा कौन हो जापारे नारद को पचारे तुम असुविधा कौन हो मो घर जगिची ना मो जगी जो मोर कौन चोरी होनी ना मो घर जगी जो चोरी होनी मो चोरी हो गला धन जो तुम दब कि क्या कह नारद को कहते किए कहते से जीवटी खोज है मुझे बर्तमान घर जगिची बोली मोर धन संपद कौन चोरी होनी जब मुझे चलीजी घर जो धन अर्जन चोरी हो तुम दब कि या पर गला आउ के दिन गला आसला से बर्तमान से कौन है गोटे कुकुर जन्म पर से कौन है नागसाप कौन है से कुकुर जन्म है से नागसाप नागसाप है से कौन से कौन अच्छी तापर आसिक नारद पचारे अच्छा तो बर्तमान अवस्था कौन जानचु ना कौन असुविधा है कि मुझे बर्तमान जगिची मो धान कौन क्षत जगिची धान जो बस्ता मो पुओ रखी मुझे धान जगी मूषा खाईद कौन कह मूषा खाईद मूषा जगिची मुझे पलैबी मूषा सब नष्ट करदे ना धान ये आउ कौन बदुलियार ना ये सीना यार जन्म जन्म बदलुच बदलियार नहीं से पुओ डाकिला कहला देख तुम नागसापटे फँ फँ कर पिटिले कौन कले नागसाप पिटिले से जीवटा को धरी गले किए नारद महर्षि धरी गले भगवान पाखु कहले मुझे गोटे जीवटा को धरिक आई तुम कहते ना कि आसोनी बोली कहला मुझे अच्छा भगवान विष्णु कहले अच्छा तू धरिक आसु कौन ता स्वेच्छा आसी ना तो जबरदस्त बाड़ीक आसु बुझे कि भगवान कहते देखे तार जीवर इच्छा नहीं से आसवाई तेणु बर्तमान वास्तव में आमर हूँ कौन अवस्था से बाड़ेकी नेला पर से कौन जीवपाई मारे धरीगले भगवान कहते कहूँ ना मुझे चाहूनी बोली जीव चाहूँगी कि एतियाक जीव जो से ग्रहण कला पर तार कौन तार चिंता चेतना तार कौन बदलुनि से कौन कौन मुझे जीवार ना तेणु कहीं ये कहगला पूरा जम कौन जंतुर बहिर्भव एतास्मिन् जम जम जो अनुव्रजते तस्म तस्म सलभते निवृत्ति च न विरज्यते से केवे से जीवजनु को से कौन छाड़ोनी से सुख प्राप्त हो प्रहलाद तमर प्रहलाद महाराज कहते सांगसाथी की कहते सुख माइंदे दैत्यानाम देहे जोगिन देहिनम दैवात 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 दुख मजत्न सुख जिभଳି भाव दुखटा को प्रयत्न कर नगला पर कि दुख चाहूँ कि प्रयत्न कर कि आसु मेरे दुख आसवाई चाहूँ कि दुख कहीं चाहूना आसवाई से भाई सुख भी आसो तेणु सुख को प्रयत्न किसी कर आवश्यक ना ता जीवन से ऑटोमेटिक आस कौन सी प्रयत्न किसी करने आवश्यक ना देह जो देह प्राप्त हो देह दुख भी आस कौन सी प्राप्त केवल गोटे प्रयास करा दरकार भक्ति अर्जन करा दरकार भक्ति अर्जन कला पर ही कौन जीवटा आई भक्ति पथटा कि भाव ना धावल्यम निर्मूल्य मात्र न पत्र न स्खल ये भक्ति अर्जन कला भक्तिटा ये भाव गोटे जिनस जब आखि बुझी आम चलवा पड़ार भय ना पड़ार भय ना न स्खलित न पते पड़गला पड़ीजार कि स्खलित हबार कौन से भय ना आखि बंद कर चलिए भक्तिटा कहीं जिते भगवान शरण में आसी जाए ना भगवान सर दायित्व हो जाए कि भाव जीव को तार निर्वाह कर आमर अंतरटा के प्रकार आमर हो ना तेणु प्रति मुहूर्त आम कौन प्रत्येक जिनस गुड़ भगवान सेवा लगे दरकार जो अम्बरीश महाराज कौन करते प्रत्येक अंग को सी कौन करते निजर सेवा लगे प्रत्येक अंग को सेवा लगे से कौन करा दरकार साधु संग करा दरकार साधु संग कले ही आम कौन ये चेतनाटा वैराग्यटा आम प्राप्त हम कारण साधु संग हरिनाम यही मात्र चाहे संसार जिन तार कौन वस्तु ना संसार आउ कौन सी जिनस ना केवल मात्र गोटे हूँ कौन हरिनाम हरिनाम द्वारा ही ये संसार आम कौन जीनी पार नचेत आउ कौन सी उपाय ना
ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବୁଢ଼ା ତୁମେ କି ଗରବ ଧର ଏଭବ ସଂସାର ସାଗର ତାରିତେ ହରି ନାମ କର ସାର। ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ା ବୋଲି କିଏ ସେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ା। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ସରିଲା। ବୁଢ଼ା ତୁମେ କି ଗରବ ଧର ଏଭବ ସଂସାର ସାଗର ତାରିତେ ହରି ନାମ ଜପ କର। ବୁଢ଼ା କିଏ ସେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି କ'ଣ, ବୟସ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ, ଆମେ କେତେ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା? ଆମେ 5 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା। ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ, ମୁଁ 65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଢ଼ା କୁହାହେଉଛି। ବୁଢ଼ା ତୁମେ କି ଗରବ ଧର ଏଭବ ସଂସାରେ ସାଗର ତାରିତେ ହରି ନାମ କର ସାର। ହରି ନାମ କ'ଣ ସାର କର। ଆଉ ପାକିଲି କୁନ୍ତଲ ଗାଏ ନାହିଁ ବଲ କାଙ୍କିଲି ହାଇଛେ ବାଙ୍କା ହାତେ ନାଡ଼ି କରି ଯାଏ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ଶଙ୍କା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାକିଲି କୁନ୍ତଳ ମାନେ ତାର ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପାକିଲି କୁନ୍ତଲ ଗାଏ ନାହିଁ ବଳ, ତାର ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଏ ବୋଲି ଶରୀରଟା କ'ଣ ବଳ ପାଉନାହିଁ। କାଙ୍କିଲି ହାଏଛେ ବାଙ୍କା, ତାର କାଙ୍କିଲି ବୋଲେ ଅଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କାଙ୍କିଲି ହାଏଛେ ବାଙ୍କା ହାତେ ନାଡ଼ି କରି ଯାଏ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ଶଙ୍କା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କାଶ ଘନ ଘନ ସଂଘନ ଡାକିଛେ ଗଳା ମୁଦିତ ନୟନ ଘୁଞ୍ଚାଇଛେ ଦେଖ ଉଦିତ ହୋଇଛେ ବେଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କାଶ ଘନ ଘନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାୟୁର ଉତ୍କ୍ରମତା କଫ ସଂଗୃତ ନାଡ଼ିକମ୍ କାଶ ରସ କୃତାୟସ କଣ୍ଠେ ଘୁର୍ଘୁରା ହେତେ। କଣ୍ଠ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଘୁର୍ଘୁରା ହେତେ ହେଇଯିବ। ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କାଶ ଘନ ଘନ ସଂଘନ ଡାକିଛେ ଗଳା ମୁଦିତ ନୟନ ଘୁଞ୍ଚାଇଛେ ଦେଖ ଉଦିତ ହୋଇଛେ ବେଳା। ଯେତେବେଳେ ବେଳ ଉଦିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ନା କାଶ ଘନ ଘନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆସିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆସିଲା ନା ଆମର ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କାଶ ଘନ ଘନ ସଂଘନ ଡାକିଛେ ଗଳା, ଗଳାଟା କ'ଣ ମୁଦିତ ନୟନ ଘୁଞ୍ଚାଇଛେ ଦେଖ ଉଦିତ ହୋଇଛେ ବେଳା। ଶ୍ୱାସ ଯେ ରୋଦନ ଲଘୁ ଘନ ଘନ, ଶ୍ୱାସ ଯେ ରୋଦନ, ଶ୍ୱାସ ଯେ ରୋଦନ ଲଘୁ ଘନ ଘନ ସଂଘନ ପିବ ହୋ ପାନି ଅତେବ ବଦନ ବଲ ବଲ ହରି ବଲ ଦାସ ବଳରାମ ବାଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଦାସ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ଯେ ରୋଦନ, ସେ ରୋଦନ କରୁଥିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସଟା ତାର କ'ଣ କଣ୍ଠ ରୋଧ ହେଇଯାଉଥିବ। ଲଘୁ ଘନ ଘନ, ଲଘୁ ବୋଲେ ପରିଶ୍ରା ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବ। ସଂଘନ ପିବ ହୋ ପାନି, ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ଏକ ଯାଉଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅତେବ ବଦନ ବଲ ହରି ବଲ ଦାସ ବଳରାମ ବାଣୀ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଥ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଛି, 30ଟା ଶ୍ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଏଥିରେ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗତି କଲା ପରେ ତାର ଯମଦୂତ ଆସିବେ। ଯମଦୂତ ତଦାପ୍ରାପ୍ତ ଭୀମ ସର୍ବ, ଯମଦୂତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାର ପୁରା ସେ ଅବସ୍ଥା ତାର ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ତାକୁ ନେବେ କ'ଣ ପୁରା 99 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଛି, ତାର ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଆମର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିକିରି ଏ ହରିଭଜନ କରିକି ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି ନା ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ପ୍ରଯୋଜନ କରନ୍ତିନି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଯୋଜନ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହରିନାମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ହରିନାମ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଭଗବାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଜି ଥିଲା କପିଲ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ମା ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନକୁ ବିତଉଛି, ନାରକୀୟ ଜୀବନ ବିତଉଛି, ତଥାପି ତାର କ'ଣ ଚେତନାଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ରଖିବା। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव, संव्यत भक्त वृंद की जय, संव्यत भक्त वृंद की जय। हरि बंद कर लेते। हरे कृष्ण। आजिर कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त भक्त भाई भौणी मानको आमर बेजपुर केंद्र तरफ स्वागत। आजिर
କଥା को आमर विजय हरि प्रभु प्रांजल भाव में बुझाइले जे मनुष्य तार जीवन को किपरि अतिवाहित करुछि भगवान को छाड़ी से कौन करुछि तार निज सुख पई से किभଳି बर्बाद कर दउछि तार निज जीवन को जड़े साधारण मनुष्य तो जानी से भक्ति किपरि करिवो किंतु भक्ति लाइन को आसला परे जोटा कहते जे आम जानिला परे वैष्णव होला परे दीक्षा नेला परे भक्ति लाइन को आसला परे जो प्रकार आमर व्यवहार होची ताकू से गोटे असती नारी सहित तुलना करछन्ती नहीं कि आम जानुचे भक्ति लाइन के आसिले जे कौन करिया उचित ताकू छाड़ी गिरी आम कौन करछे माने अभक्त लोकम परि व्यवहार करछे सेटा को से देवहूति आउ कपिल देव संवाद रे वर्णना करथिले प्रभु सेटा भलाई बुझेले जे ताको गोटे असती नारी सहित तुलना कराइछि जेपरि गोटे स्त्री रो मन एपड़ सेपड़ हेले तार अवस्था जेपर हुए जने भक्त होइकरी जदी एपड़ सेपड़ करे नै कि बा अभक्त परि व्यवहार करे ताको कोन कराइछि ना गोटे असती नारी सहित तुलना कराइछि आउ कपिल देव आउ देवहूति संवाद रे कपिल देव होउछन्ती भगवान गोटे अवतार से देवहूति माता को माँ पचारिछन्ती जे मनुष्य किपरि ता जीवन को अतिवाहित करिवो से प्रांजल भाव में बुझाइछन्ती गोटे छोट बहिटे अछि कपिल देवहूति संवाद अति सरल भाव में बुझाइछि आइटा होछि भागवतम रो तृतीय स्कंदर तृतीय स्कंद नहीं 29 अध्याय श्लोक नंबर 1 2 बुझे नहीं सेटा अच्छी आपण मैंने देखिए तेणु आम समस्ते मो आर्थ भी कहते अल्प बहुत आपण मैंने समस्ते टी शास्त्र पढ़े किसी समय पढ़े से सब बहुत प्रांजल भाव बुझाई जिते समय मिलूँ आमर जप सरी जाऊँगी सब कम सरी जाऊँगी देखिए भगवान कथा ठीक अच्छे तेणु प्रभु आज प्रांजल भाव में आमको भक्ति लाइन के आसला आम किपर आम जीवन अतिवाहित करवा ता बुझे तेणु आम समस्ते से लाइन जीवा जदि जाणिक एपरी व्यवहार करवा से लाइन रे जीवानी जीवानी ताले आमर अवस्था सांघातिक हम नहीं कि कड़े जा आम नर्कगामी हवा आ मनुष्य जीवन पाइबानी तेणु आम साधु जी सावधान तेणु भक्ति लाइन के आसला आम सावधान हो आवश्यक आम जीवनटा किपरि बितेवा ताहा आमे भाविया उचित ठीक अच्छे तेणु आम विजय प्रभु अति भल भाव प्लांजर भाव श्लोक माध्यम आम बुझे देइछन्ति तेणु तांकर भक्ति पथ किपरि सुगम हम तेणु आम थे हरिनाम करदबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे द्वितीय आज वैष्णव प्रसाद देइछन्ति आमर से विजय हरि प्रभु वैष्णव प्रसाद देइछन्ति तेणु आउ थे हरिनाम करदबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गोटे विशेष सूचना अच्छी आमर हरे कृष्ण महोत्सव ए पारिकुद मालुदूर आरंभ होची तेणु से अनुरोध करते आपण मान सेंटर किछि मात्रा रे आसंतु उपस्थित होंतु बोली से अनुरोध करते तेणु 7 तारीख आरंभ होची 7टा बोधे पूर्णमी कुमार पूर्णमी नहीं कि तेणु जो मैंने जावाक इच्छुक 3टा ऑटो व्यवस्था कराई गोटे कन्हैपुर बाहर आ गए लंगलेश्वर बाहर आ गए पथरारू बाहर तेणु हरे कृष्ण उत्सव को माने जाइछन्ति हाथ टेकिले जने जाइछन्ति प्रभु आम जाइछन्ति विजय प्रभु जानथिबे प्रभु जानथिबे माने सेटे कोन कराबो नगर कीर्तन हबो आ हमर इस्कन रो भगवान कर वार्ता दिया जिवो आ शेष रे भागवत कथा हबो आ किछि
ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ, ତାପରେ ଭାଗବତ କଥା ହେବ, ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁ କଥା କରିବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ନାଁ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ସେଟା ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଯିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କନ୍ୟାପୁରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆମର ତୋଷଣ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେପଟେ ଯିବେନି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବକୁ, ଆଉ କନ୍ୟାପୁର ଆମର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖ ଛକଟା ଅଛି, ରାଣଦେବୀ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗାହରି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ 10 ତାରିଖ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 10 ତାରିଖରେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତି ହେବ। ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତୋଷଣ ମାଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାହରି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 10 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆସୁଛେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ରବିବାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଦୀପଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି, ଦାମୋଦରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମର ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଏଇଠି ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ, ଆଉ ଦାମୋଦର ଷ୍ଟକ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ହେବ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ କମ ସଂଖ୍ୟକ କାହିଁ ମାତାଜୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ମାତାଜୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ରହନ୍ତି ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁମାନେ ଯେତିକି ରହନ୍ତି ତାର ଡବଲ ରହନ୍ତି ମାତାଜୀ ମାନେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ହେଇଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କାମ ଥିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଆମେ ଯୋଉ ରବିବାର ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୀପଦାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଏ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତ 12 ନାହିଁ 19। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ପରେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ହଁ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଧଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଙ୍କୁଶପୁର ହରିପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ରବିବାର ଦିନ ଆଙ୍କୁଶପୁର। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ଆମର, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାମହଟ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ମହାରାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଆଙ୍କୁଶପୁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିଏ ହରିଶ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣରୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବୃନ୍ଦାବନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ?